예수님이 부활하셨습니다. Jésus est ressuscité. 일레 해수시 때 그가 부활하셨습니다. 우리 옆에 있는 사람하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 부활하신 주님이 당신과 함께합니다. Le Christ ressuscité est avec vous. 오늘이 우리 마태복음 마지막 메시지 주일입니다. Aujourd'hui, c'est le dernier message sur le livre de Matthieu. 부활하신 주님이 마지막 메시지를 주셨습니다. Jésus ressuscité va donner le dernier message. 여러분들 언약으로 다 붙잡아야 되겠습니다. Il faudrait saisir cela comme notre alliance. 금요일, 토요일 이렇게 해서 유럽 집회가 있었습니다. Vendredi et samedi, nous avions la conférence européenne. 코로나 때문에 우리가 한 곳에 모이지를 못하고 온라인상으로 집회가 진행되었습니다. À cause du Covid-19, on ne pouvait pas se réunir dans le même lieu. Ça s'est tenu en ligne. 보통 유럽 집회 하면은 한 300명 정도 이렇게 같이 모였었거든요. En général, quand on fait la conférence européenne, il y a une 300aine de personnes qui se réunissent. 이제 적게 모일 때는 한 200명 좀 더 모이고요. Et quand on est peu nombreux, on est 200 à peu près. 근데 이제 온라인으로 모이니까 이번에는 500명이 참여를 했습니다. Mais comme c'était en ligne, il y avait 500 personnes qui étaient là en présent. 예, 한국이나 또 다른 나라에서도 많은 분들이 함께 참여하면서 유럽을 놓고 기도했습니다. Parce que d'autres pays comme la Corée ou d'autres pays d'autres continents ont pu participer et ont prié pour l'Europe. 예, 한국하고 여기가 상당히 많이 떨어져 있잖아요. 약 1000km 정도, 만 마일 정도 떨어져 있거든요. Il y a en fait la Corée est assez distancée de la France. 근데 공간을 초월했어요. Mais on a transcendé le temps. 같은 시간에 한국 또 심지어는 미국, 유럽에 있는 모든 나라 사람들이 다 같이 한 시간에 같은 메시지를 들은 거예요. On a transcendé l'espace pour que tous les gens qui sont à la fois en Corée, en France et aux États-Unis ont pu écouter le même message en même temps. 유럽에서 한 10개 국가 참여했고요. Il y a une dizaine de pays de l'Europe qui ont participé. 또 미국에서도 참여하고, Aux États-Unis, il y avait des 또 participants. 필리핀에서 참여하고, Il y avait aussi des Philippiens 또 두바이에서도 참여하고. et aussi des personnes de Dubaï. 이래가지고 있잖아요. 한 500명 정도 같이 말씀 들었어요. Et donc 500 personnes ont écouté la parole ensemble. 할렐루야. 유럽을 놓고 기도하는 분들이 많더라고요. Donc il y avait beaucoup de gens qui ont prié pour l'Europe. 마지막에는 그 알레스인가 그 사람들이 다 같이 단체로 이렇게 등록을 했어요. Et à la fin, en fait, il y avait 학생들이. les élèves de l'école des Remnant, en fait, il y a en Corée qui sont tous inscrits en fait. 그래서 한 500명 정도 됐습니다. Et donc ça a fait au final 500 personnes. 그 이제 우리가 지금 코로나 시기가 오다 보니까 이게 온라인이 자꾸 이렇게 발전을 해가지고 이게 집회가 가능한 거예요. En fait, à cause du Covid-19, les technologies des réunions en ligne se développent et 그러면서 ça rend possible notre conférence. 그러면서 이번에 주셨던 말씀이 특별히 보좌의 축복에 대해서 말씀을 주셨어요. Et pendant cette conférence, le pasteur a insisté sur la bénédiction du temps des cieux. 그리고 시공간을 초월하는 응답이다 이 말씀을 주셨어요. Il a également expliqué la bénédiction qui transcende le temps et l'espace. 지금은 이제 우리가 이렇게 이번에 코로나 때문에 온라인 집회를 했지만 이거는 시간을 초월하지는 않거든요. Alors que comme nous on fait la conférence en ligne, ça ne transcende pas non plus le temps, 근데 공간은 초월해요. mais on a pu transcender l'espace. 전부 멀리 떨어져 있는데 한 곳에 딱 모일 수 있는 거예요. Tout le monde était éloigné, distancé, mais on pouvait suivre le même message. 여러분들 이게 여러분들 지금 이 시대에 가능합니다. C'est quelque chose qui est possible déjà à notre époque. 그 옛날에는 상상도 할 수 없었던 얘기죠. Avant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. 근데 지금은 휴대폰으로 어디에 있는 사람하고도 다 소통이 됩니다. Mais avec le téléphone, on est capable de communiquer avec n'importe quelle personne. 그렇게 이제 여러분들 이해가 되죠. Et donc nous arrivons à comprendre cette partie. 여러분들 한번 생각해 보세요. Imaginez, 세종대왕이 많은 걸 발명했거든요. il y a un roi en Corée qui est très connu et qui a fait beaucoup d'inventions. 지금으로부터 약 500년 전의 인물 아닙니까? C'est quelqu'un qui a existé il y a 500 ans. 근데 그 세종대왕한테 가갖고 앞으로 몇백 년 후에 휴대폰이 나와가지고 전 세계 소통하게 될 것이다 이 얘기하면 믿겠습니까? Mais si on va aller voir ce roi il y a 500 ans et on lui dit dans 500 ans il y aura un téléphone qui permettra de communiquer avec le monde entier, est-ce qu'il va croire? 그때 가서 그 얘기하면은 아마 이 새끼 이상한 놈이다 미친 놈이다 이렇게 얘기할 겁니다. Si on lisait à cette époque-là, il nous considérait comme un fou.
그때는 상상도 할 수 없는 거예요. Parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. 사람을 태우고 비행기가 날아다닌다. 이거 상상도 할 수 없는. Le fait qu'un avion puisse voler avec des gens à l'intérieur, c'est quelque chose d'inimaginable à cette époque. 이제 조금 있으면 더 빠른 비행기가 나온답니다. Mais bientôt, d'autres avions plus rapides vont 지금 être là. 한국 가는데 한 10시간 걸리잖아요. Ça prend maintenant en ce moment 10 heures pour aller en Corée. 근데 이제 3시간 만에 갈 수 있는 비행기가 곧 Mais 나온답니다. il va bientôt y avoir un avion de 3 heures pour aller en Corée. 여러분 3시간 만에 가면 하루 생활권이에요. Si ça prenait juste 3 heures, ça veut dire qu'on peut faire l'aller-retour de la journée. 정 급하면 갔다가 일 보고 바로 올 수 있다니까요. Si on est vraiment pressé, on peut très bien revenir après la journée. 조금 있으면 그런 시대가 온다니까요. Bientôt, il y aura cette époque-là. 여러분들 이 공간을 완전히 초월해 버립니다. On peut facilement transcender l'espace maintenant. 여러분들 근데 성경은 시공간을 초월하는 얘기를 하고 있거든요. Mais la Bible nous explique de cette bénédiction qui transcende le temps et l'espace. 여러분들 이게 여러분들 믿어져야 돼요. Il faut arriver à croire. 지금은 잘 모릅니다. Maintenant, on ne le sait pas. 과학이 자꾸 발전하면은 이제 이거 알게 되는 거죠. Une fois que la science va se développer suffisamment, nous le connaîtrons. 그 옛날 사람들은 도저히 알 수 없는 일들이 지금 일어나고 있단 Parce 말이에요. qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent alors que les gens dans l'ancienne époque ne pouvaient pas imaginer. 과학적으로 증명이 되고 있단 Il y 말이에요. a des choses qui sont prouvées scientifiquement. 그 여러분들 여기에 우리가 아무것도 공간에는 아무것도 안 보이잖아요. Dans notre espace, en fait, on voit que des choses visibles. 얼마나 발전했는지 우리는 각 사람이 다 휴대폰을 가지고 있어요. Ça a tellement développé, maintenant chacun a son téléphone. 그 휴대폰에 신기하게 있잖아요. 그 전파가 와갖고 그 번호를 딱 찾아간다니까. Il y a un signal qui va arriver à déterminer un téléphone et qui va aller chercher ce téléphone. 그것도 동시에 Et en même temps. 한국에서 전화를 딱 하면은 거의 시차 없이 그냥 동시에 딱 소통이 된다니까. Quand un téléphone appelle un téléphone en France, c'est quasiment simultanément que ça se passe. 분명히 뭔가 이동하고 있을 거 아닙니까? Il doit y avoir forcément quelque chose qui se déplace. 전파를 타고 이동하는 거 Il y 아닙니까? a des informations qui sont relayées par des 그게 안 signaux. 보이는 거예요. C'est quelque chose qui est invisible. 근데 희한하게 휴대폰이 여러 대 있는데 자기 번호를 딱 찾아간다니까. Mais bizarrement, il y a plein de téléphones, mais il arrive à déterminer un téléphone particulier. 여러분 과학이잖아요. C'est de la science. 우리 그거 원리는 모르지만 믿잖아요. On ne connaît pas très bien les principes, mais on 실제로- le croit. 실제로 사용하고 있잖아요. Et on est en train de les utiliser. 그거 뭐 우리 과학자도 아니니까 원리를 모른단 On 말이에요. n'est pas des scientifiques non plus, donc on ne connaît pas en profondeur de ces principes. 근데 잘 사용하고 있어요. Mais on les utilise très bien. 여러분들요. 지금 영적인 얘기를 하고 있는 겁니다. On est en train de parler de choses spirituelles. 여러분들 예수님이 부활하셨어요. Jésus est ressuscité. 성령으로 우리와 함께합니다. Il est avec nous par le Saint-Esprit. 보좌의 축복으로 우리와 함께합니다. Il est avec nous avec la bénédiction du trône des cieux. 시공간을 초월하는 능력으로 우리와 함께합니다. Il est avec nous avec la bénédiction qui transcende le temps et l'espace. 그때에 하나님 영적인 세계에 일어나는 일이 하나가 있어요. Il y a une chose qui se passe à ce moment-là, à ce moment où Dieu nous donne cette bénédiction. 하나님께서 다스리는 곳에 천사를 파송합니다. Là où il y a le règne de Dieu, Dieu envoie, mobilise ses anges. 예수님이 부활했을 때에 그 부활 여자들이 무덤에 갔을 때에 그 부활 얘기를 해준 사람은 예수님이 아니고 천사였어요. Lorsque Jésus est ressuscité et lorsque les femmes sont parties voir le sépulcre, ce n'était pas Jésus qui leur a dit que Jésus est ressuscité, mais c'était un ange. 예수님이 태어날 것을 마리아에게 알린 자도 천사입니다. Même celui qui a donné la nouvelle de la résurrection de Jésus à Marie, c'était aussi un ange. 베드로가 옥에 갇혔을 때 그 옥에서 꺼낸 사람이 누구냐? 천사입니다. C'était aussi un ange qui a fait sortir Pierre de la prison. 여러분들 천사가 영적 세계에 지금 움직이고 있는 거예요. Les anges sont en train d'être en mouvement en fait dans le monde spirituel. 여러분들 이게 보좌의 축복입니다. C'est ça la bénédiction du trône. 우리 하나님 자녀가 누리는 축복이에요. La bénédiction que les enfants de Dieu ont reçue. 그걸 우리가 어떻게 알 수 있습니까? Comment nous pouvons le savoir? 우리 성경을 한번 찾아보겠습니다. Nous allons chercher la Bible. 시편 103편 20절에서 22절입니다. Psaume chapitre 103, versets 20 à 22. Psaume chapitre 103, 103편 20절에서 22절입니다. versets 20 à 22. 같이 한번 읽어보겠습니다. Nous allons lire tous ensemble.
능력이 있어 Bénissez l'Éternel, 여호와의 말씀을 tous 행하며 ses anges, 그의 qui 말씀의 est 소리를 puissant en 듣는 force, 여호와의 et qui 천사들이여 exécutait ses 여호와를 ordres en obéissant à 송축하라. la voix de sa 그에게 parole. 수종들며 Bénissez 그의 뜻을 l'Éternel, 행하는 vous 모든 toutes ses 천군이여 armées, qui 여호와를 êtes ses 송축하라. serviteurs, qui faites sa volonté. 여호와의 Bénissez 지으심을 l'Éternel, 받고 vous 그가 toutes ses 다스리는 œuvres, 모든 곳에 있는 dans tous les 너희여 lieux de sa 여호와를 domination, mon 송축하라. âme 내 bénit 영혼아 l'Éternel. 여호와를 송축하라. 아멘. Amen. 이게 다윗의 시거든요. C'était un psaume écrit par David. 다윗이 영적인 눈이 열렸습니다. David a ouvert l'œil spirituel. 여호와가 말씀하면은 그 말씀을 행하는 자가 있다 그랬어요. Il dit que lorsque l'Éternel donne ses ordres, il y a quelqu'un qui exécute. 여호와의 말씀을 듣는 존재가 있다라는 겁니다. Il dit qu'il y a ceux qui écoutent 그게- l'ordre de Dieu. 그게 천사입니다. Ce sont les anges. 그리고 그의 뜻을 행하는 모든 천군이요. Et puis il dit aussi toutes ces armées qui fêtent sa volonté. 하나님의 뜻을 행하는 자가 누구냐? Qui est-ce qui fait la volonté de Dieu? 그냥 천사라고 하지 않고 천사의 군대입니다. Il ne dit pas simplement un ange, mais l'armée des anges. 하나님의 뜻이 행해지는 곳에 천군이 파송됩니다. Là où il y a l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a aussi l'armée des anges. 그리고 하나님이 다스리는 모든 곳에 있는 너희요. Et puis il dit toutes ces œuvres dans les lieux de sa domination. 여기에 너희는 천사와 천군을 Et 말합니다. quand il dit toutes ces œuvres, c'est les anges et l'armée des anges. 할렐루야. 구원받은 하나님의 자녀가 언약 붙잡고 예배할 때 하나님이 천사를 파송합니다. Lorsque l'enfant de Dieu saisit l'alliance de Dieu et il fait le culte, Dieu envoie ses anges. 여러분들이 하나님의 언약의 말씀을 붙잡고 현장으로 들어갈 때 하나님이 천사를 먼저 보냅니다. Lorsque vous saisissez la parole de l'alliance de Dieu sur les terrains, Dieu envoie à l'avance ses anges. 하나님의 자녀를 보호하는 곳에 천사를 파송합니다. Là où il y a les enfants de Dieu, Dieu envoie les anges pour les protéger. 여러분들 이게 보좌의 축복입니다. C'est ça la bénédiction du trône. 이 보좌의 축복으로 함께하는 겁니다. Il est avec nous avec cette bénédiction du trône des cieux. 우리는 시간과 공간에 제한되어 있습니다. Nous sommes limités par le temps et l'espace. 근데 사단은 시간과 공간을 초월하여 공격을 하거든요. Mais Satan attaque les gens en transcendant le temps et l'espace. 그러니까 하나님의 보호가 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin de la protection de Dieu. 하나님이 우리를 지키셔야 되는 C'est 거예요. pour ça que Dieu doit nous protéger. 그렇게 시공간을 초월하는 능력으로 우리와 함께하는 Et 거예요. donc, il est avec nous avec la bénédiction qui transcende le temps et l'espace. 할렐루야. 이번에 이 말씀이 많이 나왔어요. Nous avons beaucoup écouté ce message, 근데 지금 교회들이 이 영적인 얘기를 안 하거든요. mais les églises n'évoquent pas les histoires spirituelles. 이 영적인 얘기를 하는 데가 있어요. Il y a des endroits où on parle des choses spirituelles. 이단들이 합니다. Ce sont les hérétiques, 신비주의에 치우친 교회들이 합니다. ce sont les églises centrées au mysticisme, 기존 교회는 안 해요. mais les églises ordinaires ne parlent pas de choses spirituelles. 사단 얘기하고 천사 얘기하면은 이단시예요. Quand on parle de Satan, quand on parle des anges, on considère comme hérétiques. 성경에는 얼마나 많이 나오는지 몰라요. Alors que la Bible nous en parle très souvent. 그게 구원받은 하나님 자녀가 누리는 축복이거든. Parce que ce sont justement des bénédictions qu'un enfant de Dieu a reçues. 그게 바로 배경이거든요. C'est notre arrière-plan. 그 여러분들 신비주의로 치우치면 안 됩니다. Il ne faut pas tomber non plus dans le mysticisme. 그렇다고 이걸 무시해서도 안 됩니다. Il ne faut pas non plus négliger ces faits spirituels. 우리는 복음을 분명하게 붙잡아야 됩니다. Nous devons saisir correctement l'évangile. 이 복음이 성취되고 복음이 증거되는 곳에 하나님은 천군 천사를 파송합니다. Là où il y a l'accomplissement de l'évangile, là où il y a l'évangile qui est proclamé, Dieu mobilise ses anges. 이 말씀을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette parole. 여러분들 이거 모르면은요, 솔직히 말하면 기도 응답 받을 수가 없습니다. Si nous ne connaissons pas tout cela, en fait, on ne peut pas recevoir les réponses à la prière. 근데요, 더 중요한 게 있어요. Mais il y a une chose plus importante, 지금 3단체나 이 명상운동 하는 사람들이 실은 이 영적인 사실을 믿고 있거든요. c'est que ces derniers temps, les trois organisations et puis les mouvements de méditation, ils croient à ces faits spirituels. 물론 틀린 걸 붙잡고 있죠. Bien sûr que ce qu'ils se disent, ce sont des solutions incorrectes. 물론 사단한테 쏟고 있는 거죠. Bien sûr qu'ils sont trompés par Satan. 그런데도 불구하고 이 영적인 사실을 믿어요. Mais malgré tout, ils croient, eux, aux faits spirituels. 그래갖고 다른 세계를 얘기하고 다른 힘을 얘기합니다. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'un autre monde, ils parlent d'une autre force. 그러면서 명상을 합니다. Et donc, ils leur demandent de faire de la méditation. 그러면서 깊이 들어갑니다. Et ils vont aller en profondeur. 그래갖고 영적인 체험을 합니다. Et donc, ils vont avoir une expérience spirituelle. 실제로 접신 운동을 합니다. Et réellement, ils font un mouvement de divination. 실제로 멀리 떨어져 있는 사람을 기도를 통해서 막 저주하기도 합니다. Ils arrivent à même à maudire les gens qui sont très éloignés.
근데요, 실제로 그런 일들이 막 일어납니다. Mais ce genre d'œuvre se passe même aujourd'hui. 분명히 성경은 악한 영이라고 얘기하고 있거든. Et la Bible nous précise bien que ce sont les mauvais esprits. 사단한테 잡힌 거라고 얘기하고 있거든. C'est parce que ces gens sont saisis par Satan. 그게 귀신의 활동이라고 얘기하고 Il 있거든. dit que ce sont les actes des démons. 근데 그 사단과 귀신을 섬기는 사람들은 영적으로 힘을 가지고 있는 거예요. Mais ceux qui adorent Satan et les démons, ils ont une certaine force spirituelle. 이 사단과 악한 영과는 비교할 수 없는 하나님의 배경을 가지고 있는 우리가 기도를 안 하는 거예요. Mais nous qui connaissons une force incomparable à ces forces des démons et Satan, nous ne sommes pas en train de prier. 그래 여러분들 힘이 없습니다. C'est pour ça qu'on est sans force. 하나님의 자녀가 힘이 없어요. Les enfants de Dieu ne sont pas, 하나님의 pas de 교회가 force. 힘이 없어요. Les églises de Dieu n'ont pas de force. 그렇게 세상에 지고 지금 교회가 지금 다 문 닫는 시대가 C'est 와버렸어요. pour ça que on perd contre le monde, les églises ferment les portes. 이때에 하나님께서 복음 운동을 회복시킨 겁니다. C'est pour ça que Dieu a ouvert, a restauré ce mouvement de l'évangélisation. 할렐루야. 이 시대의 전도 운동을 회복시킨 겁니다. Dieu a restauré ce mouvement d'évangélisation à cette époque. 하나님께서 이 복음 운동에 저와 여러분들 부르신 겁니다. Dieu nous a appelés à ce mouvement évangélique. 복음 없어진 이 유럽 땅에 복음 회복시키려고 저와 여러분들 렘넌트로 부르신 겁니다. Dieu nous a appelés comme remnant pour restaurer l'évangile dans ce terrain où l'évangile a disparu. 흩어진 자로 부른 겁니다. Il nous a appelés comme des personnes dispersées. 할렐루야. 전도 제자로 부른 겁니다. Il nous a appelés comme disciples évangéliques. 여러분들 저와 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡아야 됩니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 여러분들 이 말씀을 꼭 붙잡고 영적인 싸움에서 반드시 승리해야 돼요. Il faut absolument saisir cette parole et avoir la victoire dans le combat spirituel. 세상이 점점 어려워지고 있습니다. Le monde connaît de plus en plus de difficultés. 왜 그런지 아십니까? Pourquoi est-ce le cas? 성경을 모르기 때문입니다. C'est parce que les gens ne connaissent pas la Bible. 이 세상을 창조한 분이 누굽니까? Qui est-ce qui a créé Dieu? 하나님입니다. Qui est-ce qui a créé le monde? C'est 그 Dieu. 내용이 어디에 기록되어 있습니까? Et où est-ce que c'est écrit cette histoire? 성경에 기록되어 있습니다. C'est écrit dans la Bible. 이 땅에 문제가 들어온 원인을 성경은 기록하고 있습니다. La Bible nous explique l'origine de tous les problèmes de cette terre. 원인만 기록한 게 아닙니다. Il n'a pas simplement écrit l'origine, 그 문제의 해답을 기록해 놨습니다. mais il a aussi donné la solution. 근데 사람들이 성경을 믿지 않아요. Mais les gens ne croient pas à la Bible. 하나님도 몰라요. Ils ne connaissent pas Dieu. 그렇게 이 땅은 재앙을 해결할 길이 전혀 없습니다. Et donc le monde n'a pas de solution pour résoudre les désastres qui entrent dans la vie. 그래서 하나님께서 교회에다가 복음을 주신 겁니다. Et donc Dieu a donné l'évangile aux églises. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 복음 주신 겁니다. Dieu nous a donné l'évangile. 이 땅의 문제 해결할 답을 주신 Il 겁니다. nous a donné la solution de résoudre les problèmes de ce monde. 그 해답이 바로 그리스도입니다. Et cette solution, c'est le Christ. 그래서 그리스도를 보내주겠다고 구약 성경에 약속한 겁니다. Et donc dans l'Ancien Testament, Dieu nous a promis de nous envoyer le Christ. 그분이 직접 오셨어요. Et le Christ est lui-même venu. 그분이 바로 예수님입니다. C'est lui, Jésus. 그래서 예수님이 십자가에 죽으신 겁니다. Et Jésus est mort sur la croix. 예수님은 하나님입니다. Jésus est Dieu. 계속 죽을 수가 없습니다. Il ne peut pas rester mort. 우리 죄 때문에 대신 죽은 것이지 예수님은 하나님입니다. Il est mort à notre place pour nos péchés, mais Jésus est Dieu. 그래서 사흘 만에 다시 부활하셨습니다. Donc, après 3 jours, il est ressuscité. 할렐루야. 사망의 근세를 깨뜨리고 Il a 부활하셨어요. brisé la force de la mort. Il est ressuscité. 지금 살아 계십니다. Il est vivant même en ce moment. 지금 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다. Il est assis à la droite du trône des cieux. 그리고 성령을 보내주셨어요. Et puis il nous a envoyé le Saint-Esprit. 그래서 구원받는 하나님 자녀한테는 하나님이 성령을 다 보내주신 거예요. Donc Dieu envoie le Saint-Esprit à tous ceux qui sont sauvés. 그 구원받은 하나님 자에게 성령으로 우리와 함께하는 겁니다. Dieu est avec nous par le Saint-Esprit parce que nous sommes sauvés. 그래서 우리가 예수 그리스도로 기도하면은 성령이 역사하는 겁니다. Et donc si nous prions au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va agir. 우리가 언약 붙잡고 기도하면은 하나님께서 천사를 보내주시는 거예요. Si nous prions avec l'alliance de Dieu, Dieu envoie ses anges. 그때의 흑암이 무너지는 Et 겁니다. à ce moment-là, les ténèbres sont combattues. 내 개인에게 있는 흑암이 무너지는 겁니다. Les ténèbres de ma vie personnelle seront combattues. 우리 가정 가문의 흑암이 무너지는 Les 겁니다. ténèbres de la famille seront combattues. 할렐루야. 제가 우리 가족 얘기를 해서 죄송합니다만은 우리 막내 처남이 있잖아요. 예수 믿어요. Je suis désolé de parler de l'histoire de notre famille, mais il y a le dernier frère de ma femme qui croit en Jésus. 어릴 때는 교회를 좀 다녔습니다. Quand il était petit, il allait un peu à l'église, 근데 신앙이 없어요. mais il n'avait pas la vraie foi. 그리고 또 불신자하고 결혼했어요. Puis il s'est marié avec une non-croyante aussi. 그리고 이 막내가요. 제일 돈을 잘 벌어요. Et puis c'est le dernier fils, mais qui gagne le plus d'argent. 그 사업도 좀 하고요. Il fait des affaires. 그 쉽게 말하면 사장이라.
Donc c'est le patron en quelque sorte. 그러니까 부러운 게 없으니까 뭐 한 번씩 만나갖고 얘기해도 안 들어가. Et donc comme il n'y a pas vraiment de problème, quand on lui parle de l'évangile, il refuse. 아, 근데요 문제가 왔어요. Mais un problème se posait. 쉽게 말하면 우리 그 처남의 아내, 처남댁이 쉽게 말하면 암에 걸린 거예요. Il y a sa femme en fait qui a eu le cancer. 그러니까 갈급해졌어요. Donc elle a eu la soif. 그래갖고 우리가 복음을 전한 거죠. Et donc on leur a donné l'évangile. 예수님 영접했어요. Donc elle a accepté Jésus-Christ. 그래도 신앙이 잘 안 들어가요. Mais la foi ne grandissait pas finalement. 그러다가 있잖아요. 두 번째 암이 딱 재발을 한 거예요. Et deuxième fois, on a découvert le cancer. 그러니까 처남한테 문제가 왔어요. Et donc maintenant c'est le frère de ma femme qui a les problèmes. 불면증이 딱 찾아온 거예요. Il commence à avoir de l'insomnie. 그래갖고 갈급해져 갖고요. 그 소식이 저한테 딱 들렸어요. Et comme il a eu il a commencé à avoir la soif, on m'a donné la nouvelle. 그래서 제가 전화상으로 복음을 전했습니다. Et donc je lui ai partagé l'évangile en téléphone. 그러니까 이제 마음문을 열고 예수 그리스도를 Et 영접했어요. donc il a ouvert le cœur de son, il a ouvert la porte de son cœur, il a accepté Jésus-Christ. 할렐루야. 그래가지고 있잖아요. 이제 우리 사모가 누나가 이 전화상으로 계속 지금 말씀 운동, 성경 공부를 하는 거예요. Et donc ma femme, donc sa sœur, continue de faire le mouvement de la parole avec lui en téléphone. 아멘 아멘 하면서 봤습니다. Il continue de recevoir la parole en disant Amen. 가정에 기적이 일어났어요. Il y a eu un miracle dans la famille. 몇 주 전부터 있잖아요. 우리 장인어른 태워가지고 우리 강북영광교회 지금 계속 출석하는 거예요. Il y a quelques semaines, depuis quelques semaines, il va aller récupérer notre beau-père, mon beau-père, et il va aller jusqu'à l'église. 한 번은 처남들 다 왔어. Une fois, il y a eu tous les frères de ma femme qui sont venus à l'église. 그 가족들 모아놓으면 많거든요. Parce que quand on réunit toute la famille, ils sont nombreux en fait. 다 예배에 참석했다는 거예요. Ils sont tous partis à l'église. 목사님 깜짝 놀란 거지. Et le pasteur de l'église était étonné. 그래갖고 목사님하고 통화하는데 뭐 다 왔더라 하면서. Et j'étais au téléphone avec lui et il disait toute ta famille était venue. 무슨 내용인지 모르는 거죠. Parce qu'il ne connaissait pas donc l'histoire derrière. 그래서 제가 얘기를 해줬어요. Et je lui ai expliqué un petit peu 그래갖고 l'histoire. 복음 전화상으로 예수님 영접했다고. Et donc il a accepté, je lui ai dit, il a accepté Jésus-Christ en téléphone. 목사님 기도해 주시라고. Pasteur, prie pour notre famille. 뭐 목사님 너무 기뻐하죠. Il était en joie. 여러분들요, 진짜 우리가 복음 붙잡고 있죠. 가정 가문의 흑암이 완전히 무너집니다. Si nous continuons de saisir l'évangile, finalement les ténèbres de la famille seront parties. 지금 응답이 안 오는 것처럼 보이죠. Peut-être aujourd'hui il n'y a pas de réponse. 그게 사단이 속이는 겁니다. C'est ça la tromperie de Satan. 여러분들 지금 무너지고 있다니까요. Même maintenant, les ténèbres sont en train de partir. 시간표는 하나님의 시간표에 달려 있어요. Le calendrier de Dieu arrive à son temps. 여러분들 빛이 비추어지는데 어둠이 버틸 수가 없다니까요. Lorsque la lumière continue d'être éclairée, les ténèbres ne peuvent pas résister. 근데 문제는 먼저 빛을 받은 우리가 문제라. Le problème, c'est nous qui avons reçu la lumière en premier. 금방 응답이 안 오니까 잘 안 믿는 거지. Parce que la réponse ne vient pas tout de suite, donc je ne le crois pas tout de suite. 불신앙하는 거지. Je vais être incrédule. 여러분들 진짜 빛이 비추면요 흑암은 무너지게 돼 있어요. Si réellement la lumière continue d'être éclairée, 아무것도 les 염려하지 마세요. vont partir, il n'y a pas besoin de 오늘부터 s'inquiéter. 불신앙 완전히 떨어버리세요. À partir d'aujourd'hui, jetez tous vos incrédulités. 예수 그리스도께서 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. Jésus-Christ est ressuscité en brisant la force de la mort. 여러분들 사망 권세를 깨뜨렸다 이 말이에요. Il a brisé la force de la mort. 자, 오늘 첫 번째입니다. Donc, premièrement, 이 부활하신 주님을 제자들이 만났단 말이에요. il y avait les disciples donc, qui ont rencontré Jésus ressuscité. 근데 오늘 본문에 보니까 17절에 보니까 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. Mais on disait dans verset 17, ils ont glorifié le Seigneur qu'ils ont rencontré, mais il y avait aussi des gens qui avaient des doutes. 여러분들 같으면 아마 잘 믿을 겁니다. Je pense que si vous étiez à leur place, vous auriez bien cru. 여러분들이 만약에 부활하신 주님을 만났다 하면 완전히 100% 믿을 겁니다. Si, je pense que vous avez rencontré le Christ ressuscité, vous allez absolument croire. 근데 예수님 직접 따라다니고 막 훈련도 다 받고 예수님이 십자가에 죽고 부활할 것도 미리 얘기했고 실제로 부활했는데 그 부활하신 주님 만나고 나서도 진짠가 이러면서 의심하는 사람이 있었다니까요. Donc on dit que en fait, ce sont des gens qui ont vécu ensemble 3h30 avec Jésus et qui ont entendu que Jésus allait ressusciter. Il est ressuscité, il l'a rencontré, mais ils avaient toujours des questions à se poser. 어떤 제자들은 부활하신 주님 만나서 경배했다 그랬어요. On dit que certains disciples se sont
prosternés devant lui. 그때 진짜 믿은 거죠. À ce moment-là, ils ont vraiment cru. 야, 예수님이 그리스도구나. C'est Jésus qui est vraiment le Christ. 그 약속대로 십자가에 죽으셨다가 부활하셨구나. Il est vraiment mort sur la croix comme ses promesses, il est 그러니까 있잖아요. ressuscité. 완전히 하나님께 찬양, 경배, 엎드려 막 모든 영광을 돌린 거죠. Et complètement, ils se sont prosternés, ils ont glorifié le Seigneur. 근데 그 가운데 의심하는 사람들이 있는 Mais 거예요. parmi eux, il y avait aussi quelques-uns qui ont eu des doutes. 아이, 우리가 보고 있는 예수님이 이게 지금 사실인가? 환상 아닌가? 뭐 이런 생각을 한 거죠. Il y en a qui se disaient peut-être que Jésus, que nous voyons, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est réel, ce ne serait pas une illusion. 이 성도들 안에도요, 믿는 사람이 있고 안 믿는 사람이 있다니까요. Même parmi les fidèles, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. 홍해 앞에 가서도요, 기도하는 사람이 있고 원망하는 사람이 있다니까요. Même devant la mer Rouge, il y avait ceux qui priaient, ceux qui se plaignaient. 아이, 조금 전에 출애굽하는 기적을 체험했잖아요. Alors qu'ils viennent juste de sortir de l'Égypte en voyant plein de miracles de Dieu. 또 12정탐꾼 보내니까요, 불신앙하는 사람이 있고 믿음 고백하는 사람이 Et 있다니까요. puis lorsqu'on a envoyé les 12 espions, il y avait ceux qui étaient incrédules et ceux qui ont confessé la foi. 아, 여러분은 어디에 설랍니까? Où est-ce que vous allez vous mettre? 할렐루야. 여러분들 믿음의 자리에 서시기 바랍니다. Soyez à la place de la foi. 여러분 말씀을 좀 믿으세요. Croyez à la parole de Dieu. 할렐루야. 불신앙하지 말고 믿음의 자리에 서시기 바랍니다. Ne soyez pas incrédules, mais ayez la foi. 근데요, 어떤 면에서 봤을 때는 안 믿어지는 게 당연할 겁니다. Mais en quelque sorte, il est naturel de ne pas pouvoir croire. 죽은 사람이 부활하는 일은 결코 일어날 수 없기 때문입니다. Parce que le fait qu'une personne soit ressuscitée ne s'est jamais produit. 근데 우리의 신앙을 좀 바꿔야 됩니다. Mais il faut changer notre foi. 우리의 기준을 바꿔야 됩니다. Il faut changer notre critère. 만약에 예수님이 하나님이라면, Si Jésus est bien Dieu, 그리고 예수님이 그리스도가 맞다면은 et que si Jésus est bien le Christ, 죽었다가 부활하는 것보다 더 큰 일도 할 수 있습니다. il peut faire même plus que la résurrection qu'il a fait. 할렐루야. 창조주 하나님께는 불가능 없습니다. Parce qu'il n'y a pas de chose impossible à Dieu qui est le 여러분들 이 Créateur. 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir cette alliance. 우리 안에 불신앙이 있습니다. Nous avons tous des incrédulités. 우리 안에 나도 모르게 이미 먼저 각인된 거 Il y a 있다니까요. des choses qui ont été imprimées à l'avance en nous dont nous ne sommes pas conscients. 아예 신앙이 들어가지 않는 부분이 있다니까요. Il y a une partie dans notre cœur où la foi ne peut pas toucher. 아, 이거는 신앙하고 상관없는 거야 하면서 제쳐놓은 부분이 Il y a 있다니까요. une partie qu'on a mis de côté parce qu'on a l'impression que ça ne concerne pas la foi. 하나님은 그곳에도 역사하기를 원하는 Mais 겁니다. Dieu veut agir même dans cette partie du cœur. 할렐루야. 여러분들 진짜 여러분 찾아내야 됩니다. Il faut vraiment les retrouver. 아예 내 생각 속에서 불신앙에 완전히 묶여 있는 부분이 있다니까요. Il y a une partie dans notre pensée qui est complètement dans l'incrédulité. 오늘 하나님의 말씀을 가만히 한번 들어보세요. Et écoutez bien la Bible. 예수 그리스도의 말씀을 한번 들어보세요. Écoutez bien la parole de Jésus-Christ. 하늘과 땅의 모든 권세를 다 가지고 계신 예수님이 우리와 함께하겠다고 약속하셨습니다. Parce que Jésus qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre, il a promis d'être avec nous. 그래서 여러분들 그리스도를 모르면요, 아무리 교회 다녀도 C'est 헛겁니다. pour ça que même si nous allons à l'église, si nous ne connaissons pas le Christ, c'est en vain. 아무리 기도 많이 해도 헛겁니다. Même si nous prions beaucoup, c'est en vain. 아무리 체험을 많이 해도 헛겁니다. Même s'il y a beaucoup d'expériences physiques, c'est 여러분들 en vain. 체험은요, 무당들이 더 많이 한다니까요. Ce sont les chamans qui ont encore plus d'expérience que nous. 체험은 불교에서도 한다니까요. Même dans les temples bouddhistes, il y a des gens qui expérimentent des choses. 여러분들 거짓 종교에서도 한다니까요. Même dans des religions fausses, il y a des expériences. 여러분들 체험 강조하지 마세요. Il ne faut pas insister sur l'expérience. 우리가 예수 믿으면 체험 올 수 있습니다. Si nous croyons en Jésus, il peut y avoir des expériences mystérieuses. 그 체험은 예수님이 그리스도라는 것을 증거하는 증거일 뿐입니다. Mais ce sont juste des preuves que Jésus est le Christ. 그래서 부활하신 그리스도의 마지막 명령을 우리는 받아야 됩니다. Donc nous devons recevoir le dernier commandement du Christ ressuscité. 할렐루야. 부활하신 그리스도의 이 땅에서의 마지막 명령입니다. C'est le dernier commandement du Christ ressuscité, dernier commandement sur cette terre. 이거는 해도 되고 안 해도 되는 게 아닙니다. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire ou ne pas faire. 내 마음에 들면 하고 이게 아닙니다. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, dont on a l'option. 굉장히 중요한 말씀을 선포하셨습니다. Il nous a donné une parole
Très important. 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님이 다 가지시다 그랬어요. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 원래 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님이 다 가지고 있습니다. Bien sûr que Dieu a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 근데 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오셨단 말이에요. Mais Jésus, lorsqu'il était venu, il avait la chair humaine. 그 육신을 입고 이 땅에 오셨기 때문에 제한됐다는 얘기죠. Et avec la chair humaine, il avait des limites. 아니 그러니까 모든 능력이나 권세를 다 나타내면은 뭐 가시에 못에 찔려도 안 아프고 뭐 이래 될 거 아닙니까? Parce que s'il avait vraiment tout le pouvoir, même s'il était blessé, il n'aurait pas mal en fait. 근데 예수님은 제한됐단 말이에요. Mais il avait cette limite du corps physique. 육신을 입고 이 땅에 오셨으니까. Parce qu'il devait venir avec le corps physique. 실제로 육신적인 고통이나 어려움을 다 당한 거예요. Réellement, il a subi toutes les souffrances, douleurs physiques. 그래서 예수님이 십자가에 죽으신 겁니다. Et donc, il est mort sur la croix. 그리고 다시 부활하신 거예요. Il est ressuscité. 이제 원래 가지고 있던 하늘과 땅의 모든 권세가 다시 회복된 겁니다. Et donc, en ressuscitant, il a restauré tout le pouvoir qu'il avait dans le ciel et sur la terre. 할렐루야. 예수 그리스도 안에 모든 권세가 다 들어 있습니다. Il y a tout le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. 하늘의 권세가 다 예수님께 있습니다. Tout pouvoir dans le ciel est dans la main de Jésus. 천사를 움직이는 권세가 예수님께 있습니다. Le pouvoir de mobiliser les anges est à Dieu. 이 땅의 권세도 예수님께 있습니다. Même le pouvoir de cette terre est à Jésus. 모든 육신적인 권세도 예수님께 다 있습니다. Toutes les autorités physiques sont également dans la main de Jésus. 이 땅에 역사하고 있는 사단의 권세를 이기는 권세도 예수님께 있습니다. Même la force de briser Satan est dans la main de Jésus. 여러분들 이 그리스도의 그 권세를 가지고 우리와 함께 하겠다고 약속하셨습니다. Et Jésus, avec tout ce pouvoir, il a promis d'être avec nous. 그러면서 예수님이 마지막 명령을 주신 거예요. Et il a donné le dernier commandement. 모든 민족을 제자로 삼아라. Allez, faites de toutes les nations des disciples. 할렐루야. 모든 민족 가운데 제자가 예비되어 있다 이 말이에요. Autrement dit, dans toutes les nations, il y a des disciples. 할렐루야. 이 언약이 지금 우리 교회에 성취되고 있잖아요. Et cette alliance s'accomplit même aujourd'hui dans notre église. 할렐루야. 콩고에 제자 있습니다. Il y a des disciples au Congo. 할렐루야. 인도네시아에 제자 있습니다. En Indonésie, il y a des disciples. 프랑스에 제자 있습니다. En France, il y a des disciples. 여러분들 237 5천 종족 안에 제자 있습니다. Dans les 237 nations, dans les 5000 peuples, il y a les disciples de Dieu. 그럼 제자는 어떻게 삼습니까? Comment les faire alors ces disciples? 누가 제자입니까? Qui sont les disciples? 목사님 말 잘 들으면 제자입니까? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute bien le pasteur? 아니에요, 여러분들. Non. 그래서 말씀 운동해야 되는 거예요. C'est pour ça qu'il faut faire le mouvement de la parole. 그래서 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 해라. Et il disait, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 그래서 예수님의 말씀을 전달하는 겁니다. C'est pour ça que nous devons partager la parole de Jésus. 하나님의 말씀을 전달하는 Nous devons 겁니다. partager la parole de Dieu. 그리스도의 말씀을 전달하는 Nous devons 겁니다. partager la parole du Christ. 이 말씀을 따라가는 자가 제자입니다. Celui qui suit cette parole est le disciple. 할렐루야. 저와 여러분들 말씀 따라가야 됩니다. Il faut suivre la parole de Dieu. 그리고 성삼위 하나님의 비밀을 가르쳐라. Et puis il leur a dit de enseigner le mystère de Dieu, de la Trinité. 여러분들 이게 보좌의 축복 아닙니까? C'est ça finalement la bénédiction du trône. 성삼위 하나님의 비밀 아닙니까? La bénédiction de Dieu, de la Trinité. 성부 하나님은 말씀으로 지금도 역사하고 있습니다. Dieu le Père agit avec sa parole. 성자 예수 그리스도는 세 가지 저주를 완전히 해결하셨습니다. Dieu le Fils, il a résolu les trois désastres que le monde a connus. 성령은 지금도 능력으로 역사하고 있습니다. Et le Saint-Esprit agit par sa puissance. 성삼위 하나님의 비밀을 가르치라 이 말이요. Et donc enseigner le mystère de Dieu, de la Trinité. 그리고 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 그래가지고요 또 다른 사람한테 또 전할 수 있도록 만들어라. Pour que ces personnes-là puissent encore partager la parole. 예수님께서 이 말씀하셨거든요. C'est ce commandement-là que Jésus a fait. 예수님이 부활하시고 성천하신 지 2000년이 지난 거예요. Ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité. 근데 이게 계속 제자에게 전달되어 갖고 2000년 동안 흘러온 겁니다. Mais ce mystère, c'est transmis de génération en génération et ça est parvenu jusqu'à nous. 할렐루야. 여러분들 여기에 우리가 생을 걸어야 됩니다. Il faut miser notre vie là-dedans. 예수님께서 이렇게 약속하셨어요. Parce que Jésus a dit ceci. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하겠다. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 항상 함께 하겠다. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. 여러분들 이 언약 붙잡으면 하나님이 항상 우리와 함께 합니다. Si nous saisissons réellement cette alliance, Dieu est avec nous tous les jours. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 그래서 절대 성취될 수밖에 없는
부활 메시지를 붙잡아라. Et donc, saisissez le message de la résurrection qui est absolument accompli. 이 사복음서에 나오는 내용입니다. Ce sont les contenus des 4 évangiles. 마태복음 28장 오늘 읽었던 18절에서 20절에는 모든 민족을 제자로 삼으라 그랬어요. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 que nous avons lu, on dit faites de toutes les nations les disciples. 그래서 237을 우리가 붙잡은 겁니다. C'est pour ça que nous avons saisi l'alliance des 237 nations. 그리고 5천 종족의 언약을 붙잡은 겁니다. Nous avons saisi l'alliance des 5000 peuples. 할렐루야. 우리 보고 237 5천 종족을 다 가라는 얘기가 아닙니다. On ne demande pas d'aller à toutes les nations qui existent dans le monde. 구원받은 하나님의 자녀들은 다 이 언약을 붙잡는 겁니다. Mais tous ceux qui sont sauvés, ils doivent saisir cette alliance. 그러면은 이제 237 5천 종족을 향해 문들이 계속 열리는 겁니다. Alors, les portes pour aller à 237 nations vont continuer de s'ouvrir. 우리 교회가요 이 언약 붙잡고 계속 기도하면 프랑스에 와 있는 237 5천 종족의 문이 열리는 겁니다. Et si notre Église continue de prier avec cette alliance, ce sont les nations qui sont présentes en France qui vont s'ouvrir. 우리가 그 언약 응답 받아야 됩니다. Et notre Église doit recevoir cette réponse. 그걸 위해서 교회당이 필요한 겁니다. C'est pour cela que nous avons besoin d'un lieu de culte. 그래서 우리가 RUTC도 해야 되는 C'est 겁니다. pour cela que nous devons construire le RUTC. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez l'alliance. 하나님께서요 계속해서 응답 주십니다. Dieu continuera à apporter les réponses. 그리고 마가복음 16장 15절에서 20절에 뭐라고 되어 있습니까? Dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20, 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파해라. allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 그리고 병든 자에게 손을 얹는 적 나으리라. Et si vous imposerez vos mains et ces personnes seront guéries. 여러분들 이 배경에요 영적인 문제가 지금 심각하게 현장에서 역사하고 있습니다. Et à notre arrière-plan, il y a beaucoup de problèmes spirituels qui sont en train de toucher les terrains. 그래서 영적 문제를 해결할 수 있는 것은 복음밖에 없습니다. Et seul l'évangile peut sauver les gens qui sont dans les problèmes spirituels. 그래서 만민에게 이 복음을 전해서 영적으로 치유하라는 겁니다. Et donc Dieu demande de prêcher l'évangile pour que ces personnes soient guéries spirituellement. 그래서 치유의 언약을 붙잡은 겁니다. Donc nous avons également saisi l'alliance de la guérison. 여러분들 이 복음으로 깊이 뿌리 내리면서 치유받으시기 바랍니다. Soyez enracinés profondément dans l'évangile et soyez guéris. 여러분들 개인이 아는 영적인 문제 있거든요. Nous avons tous des problèmes spirituels que nous connaissons personnellement. 가정 가문의 영적인 문제 있거든요. Il y a aussi des problèmes spirituels qui descendent de notre famille. 여러분들 이거는요 복음 아니면 해결이 안 됩니다. Ce sont des choses que seul l'évangile peut résoudre. 여러분들 계속 복음 붙잡으시기 바랍니다. Donc continuez de saisir l'évangile. 예, 하나님께서 치유하십니다. Et Dieu nous donnera la guérison. 그리고 현장에 이 영적인 문제로 죽어가는 영혼들에게 이 치유의 복음을 증거해야 됩니다. Et puis il faut témoigner de cet évangile de guérison à tous ceux qui sont en train de mourir sur les terrains. 또 요한복음 21장 15절에서 18절에 렘넌트 운동하라 그랬습니다. Dans Jean chapitre 21 verset 15 à 18, Dieu demande de faire le mouvement des remnants. 내 어린 양을 먹이라. Paix mes brebis. 여러분들 후대를 서밋으로 세워야 됩니다. Il faut que nos postérités soient au sommet. 그래서 237 치유 서밋은 하나님의 절대 언약입니다. Et donc 237 nations, la guérison et le sommet, ce sont les alliances absolues de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance. 여러분들 이 언약 속에서 여러분들 내가 인생 살아야 될 이유를 딱 찾아내시기 바랍니다. Et il faut retrouver la raison de notre vie dans cette alliance. 내 인생의 목적과 방향을 딱 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut saisir notre direction de la vie dans cette alliance. 그러면요 내가 해야 할 구체적인 일들이 정확하게 나옵니다. 거기 속에서. Alors, vous allez commencer à voir des choses concrètes à faire dans notre vie. 그러면서 사도행전 1장 8절에 마지막 메시지를 주셨어요. Et puis Acte chapitre 1 verset 8, le dernier message. 이것 또한 우리 힘으로 할 수 없다는 거. Même tout cela, ce n'est pas par notre force. 그래서 성령을 보내주겠다고 약속하셨어요. C'est pour ça qu'il nous a promis le Saint-Esprit. 세상 끝날까지 함께 하겠다고 약속하셨습니다. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du 어떻게 monde. 함께 합니까? Comment il est avec nous? 성령으로 함께 합니다. Il est avec nous par le Saint-Esprit. 할렐루야. 성령을 Il 약속하셨습니다. nous a promis le Saint-Esprit. 우리가 237 언약 붙잡을 때 성령이 역사합니다. Lorsque nous saisissons l'alliance de 237 nations, le Saint-Esprit va agir. 우리가 치유의 언약을 붙잡을 때 성령으로 역사합니다. Lorsque nous saisissons l'alliance de la guérison, le Saint-Esprit va agir. 우리가 서밋의 언약을 붙잡을 때 성령으로 Lorsque 역사합니다. nous saisissons l'alliance du sommet, Dieu va agir avec le Saint-Esprit. 계속 증거가 주어지는 Et 겁니다. de plus en plus, les preuves vont se montrer. 할렐루야. 여러분들 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez remplis du Saint-Esprit. 자, 결론입니다. Conclusion. 여기에서 우리의 천명, 소명, 사명이 나와야 됩니다. C'est de là que nous devons retrouver le mandat céleste, l'appel et la commission. 하나님의 천명, 이걸 찾아야 됩니다. Il faut trouver le mandat céleste de Dieu. 이거는 누구도 막을 수 없습니다.
quelque chose que personne ne peut empêcher. 이 지구 인구가 다 모여도 하나님의 계획은 바꿀 수 없고 막을 수 없습니다. Même si toute la population de la Terre se réunissait contre Dieu, son projet s'accomplira. 하나님의 천명은 복음 없어진 이 현장에 복음으로 살리는 겁니다. Parce que le mandat céleste de Dieu, c'est de sauver les terrains qui sont en train de mourir avec l'évangile. 마지막 시대에 복음 운동을 회복하는 겁니다. Dieu veut restaurer le mouvement de l'évangile à cette fin du monde. 할렐루야. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. 믿는 자마다 다 살리는 게 하나님의 절대적인 계획입니다. Et le projet absolu de Dieu, c'est que tous ceux qui croient puissent être sauvés. 이거는 하나님의 뜻입니다. C'est le projet de Dieu. 불신자들도요. 진짜 응답받는 사람들 보면은요. 하늘의 계획을 찾습니다. Même les non-croyants qui ont des vraies réussites, ils cherchent quelque chose qui vient du ciel. 우리는요. 더 정확합니다. Nous avons un contenu encore plus concret. 하나님의 천명을 딱 붙잡는 겁니다. Nous devons saisir le mandat céleste de 이 Dieu. 천명을 딱 붙잡으면 절대로 실패할 수 없어요. Si nous saisissons le mandat céleste, nous ne pouvons pas échouer. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 여러분들 환경이 어떻고 배경이 어떻고 여러분 상황이 어떻다. 여러분들 다 내려놓고 언약 붙잡으시기 바랍니다. Il faut laisser toutes vos inquiétudes sur votre environnement, votre arrière-plan, votre capacité et saisissez l'alliance. 하나님을 믿으시기 바랍니다. Croyez en Dieu. 하나님의 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Croyez, saisissez l'alliance de Dieu. 그 창조주 하나님께서 그리스도의 피로 나를 부르신 겁니다. Et ce Dieu, le Créateur, nous a appelés par le sang du Christ. 이게 소명입니다. C'est notre appel. 하나님이 나를 부르신 겁니다. C'est l'appel de Dieu. 하나님의 자녀로 부르신 겁니다. Dieu nous a appelés comme ses 이 enfants. 시대 살리는 렘넌트로 부르신 Il 겁니다. nous a appelés comme les remnants pour sauver cette époque. 중직자로 부르신 Il 겁니다. nous a appelés comme responsables. 하나님이 나를 택했다 그랬습니다. C'est Dieu qui nous a choisis. 우리가 하나님을 택한 게 아니에요. Ce n'est pas nous qui avons fait le choix, 하나님이 우리를 택한 거예요. c'est Dieu qui nous a choisis. 할렐루야. 하나님이 나를 부르셨다. Dieu m'a appelé. 여러분들 여기서요 내 인생의 가치가 다 나오는 C'est de là 겁니다. que vient toute la valeur de ma vie. 여기서 신분이 나오는 겁니다. C'est de là que vient l'identité 여기서 d'un enfant 권세가 de 나오는 Dieu. 겁니다. C'est de là que vient les autorités. 여기서 보좌의 배경이 나오는 C'est de là 겁니다. que vient également l'arrière-plan du trône des cieux. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez absolument cette alliance. 마지막 사명입니다. Dernière chose, la commission. 그러면 내가 이 땅에 살아야 될 이유, Quelle est la raison de ma vie? 내가 이 땅에 존재하는 이유, Quelle est la raison de mon existence? 내가 프랑스에 살아야 될 이유, Quelle est la raison de vivre en France? 내가 이 시대를 살아야 될 이유, Quelle est la raison de vivre à cette époque? 내가 프랑스에 태어난 이유, La raison pour laquelle je suis né en France? 내가 외국인이면서도 프랑스에 있어야 될 이유. La raison pour laquelle je suis en France en tant qu'étranger? 여러분들 그게 사명입니다. C'est notre commission. 아, 내가 경제 때문에 여기 있는 게 아니구나. Je vais comprendre que ce n'est pas à cause de la finance que je suis là. 먹고 살기 위해서 이게 있는 게 아니구나. Ce n'est pas pour vivre et manger que je suis là. 아, 하나님이 나를 복음 때문에 Mais 부르셨구나. Dieu m'a appelé pour l'évangile. 프랑스 살리라고 Dieu 부르셨구나. m'a appelé pour sauver la France. 아, 우리나라를 살리라고 나를 Dieu 부르셨구나. m'a appelé pour sauver mon pays. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 꽉 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez fortement cette alliance. 아, 그래서 내가 프랑스에 태어났구나. Et c'est pour ça que je suis né en France. 아, 나는 부모 때문에 이 땅에 태어난 게 Ce 아니구나. n'est pas à cause de mes parents que je suis là, 하나님이 나를 여기에 보낸 거구나. mais Dieu m'a envoyé jusqu'ici. 민병호 렘넌트. 할렐루야. 이 언약 딱 붙잡으셔야 돼요. Il faut saisir cette alliance. 렘넌트입니다. Nous sommes remnants. 여러분들 복음을 찾아가는 데는 여러 가지 갈등도 있고 어려움도 있습니다. Il peut y avoir des difficultés, des conflits pour aller chercher l'évangile. 어릴 때부터 복음 듣다 보면은 그 복음이 내게 되는 과정에서 방황도 좀 있습니다. Quand on croit en Dieu depuis notre enfance, en fait, on peut y avoir des détours à faire pour retrouver son propre évangile. 그거는 우리 사정이지요. Ça, c'est notre histoire. 하나님은 흔들리지 않습니다. Mais Dieu, le projet de Dieu ne va pas être troublé. 하나님이 딱 붙잡고 있는 거예요. C'est Dieu qui nous tient par sa main puissante. 그러니까 여러분들이요. 진짜 천명, 소명, 사명 딱 찾아내 버리면은 그때부터 진짜 역사 일어나기 시작합니다. Si réellement aujourd'hui vous cherchez le mandat céleste, l'appel et la commission de Dieu, l'œuvre de Dieu va commencer. 여러분들 예수님께서 마지막 명령 이거는요. 여러분들 이거는 잡아도 되고 안 잡아도 되고 그런 게 아닙니다. Le dernier commandement du Christ, ce n'est pas une option qui nous est donnée. 여러분들 이게 진짜 붙잡아지면은 그때부터요. 하나님이 빛을 비춥니다. Parce que si nous saisissons réellement cette alliance, Dieu nous éclaire. 그러면서 빛의 경제가 회복됩니다. Et puis il restaure l'économie de la lumière. 할렐루야.
우리 하진이가 여기서 제빵을 배웠잖아요. Il y a Agin, en fait, mon fils aîné, qui a appris en fait la boulangerie 그 ici. 한국에 가서 또 만남의 축복이 있어갖고 그와 연관되는 그래도 이 직장에 들어갔어요. Et puis en Corée, lorsqu'il est parti là-bas, il a été embauché par une entreprise qui est en lien avec la boulangerie. 그 또 우리 그 장로님인데 저 사장님을 잘 만났어요. Et puis il a rencontré, c'est un ancien, mais le patron est très bien. 이 장로님이 멋있어요. C'est quelqu'un qui a la classe. 그 한 번씩 하진이 통해서 이렇게 얘기를 들어보면요, 아주 중심이 좋아요. Parfois, quand j'entends parler de lui par mon fils, il a un centre du cœur qui est 사업도 잘하는데 très bien. 사업에서 나오는 돈들을요 복음을 위해서 많이 씁니다. Il fait très bien ses affaires, mais en même temps, tous les bénéfices qu'il reçoit, enfin une bonne partie, il l'utilise pour le mouvement de l'évangile. 심지어는 어떤 가게는 아예 여기서 나오는 이익은 무조건 다 선교 온 겁니다. 이런 식으로 결정을 합니다. En plus, parfois, il prend même des décisions de ce magasin, tout le bénéfice de ce magasin sera affecté aux offrandes de la mission. 그래갖고 한국에 있는 뚜레쥬르라는 그 큰 빵 회사에 쉽게 말하면은 지점이라 합니까 뭐라 합니까 하여튼 거기를 하나를 인수를 했어요 그 회사에서. Et ce patron, en fait, vient de acquérir en fait une franchise d'une marque très connue qui s'appelle Tous les jours en fait. 서울입니다. C'est à Séoul. 거기에 사장이 이제 하진이가 된 거예요. Puis le patron, 대표가. enfin le représentant de ce magasin enfin c'est Agin qui va s'occuper de ce 그 이제 magasin. 위에 사장님이 이제 하진이한테 맡긴 거죠. Parce que c'est le patron qui lui a confié. 그래 뚜레쥬르 본사에 가갖고 한 2주 동안 교육받고 이제 지금 오픈을 한 겁니다. Et puis donc il a reçu des formations pendant 2 semaines pour la franchise et il a ouvert le magasin. 지난주에 오픈했어요. La semaine dernière, il a commencé. 그래갖고 하루 팔았는데 한 380만 원 매출 Et 나왔대요. puis il a vendu une journée et il a fait un bon chiffre d'affaires. 그게 하루 매출이니까 상당히 많이 나온 거잖아요. C'est quasiment à 3 000 euros. 그러니까 이게 하진이가 저한테 전화가 왔어요. Et donc un jour il m'a appelé 그래갖고 이제 이렇게 해갖고 첫 매출이 나왔다는 거예요. et donc le chiffre d'affaires du premier jour a été tant, il me disait. 그래갖고 사장님이 이렇게 얘기하더래요. Et le grand patron lui a dit ceci. 우리가 여기에 이제 하진이가 해갖고 열어가지고 첫 매출 나왔는데 우리가 이 첫 매출 이거는 우리가 복음을 위해서 써야 되지 않겠나. Et le grand patron disait, comme tu as fait le premier chiffre d'affaires du premier jour, il faudrait qu'on l'utilise pour l'évangile. 이거는 우리 다 헌금하자. On va donner tout cela en offrande. 그게 어디에 할까? Où est-ce qu'on va donner? 사장님이 그렇게 얘기하시대. Et c'est le patron qui disait ceci. 너 아버지가 선교사니까 거기 보내자. Et comme ton père est missionnaire, on va l'envoyer en France. 그래갖고 저한테 전화가 온 거예요. Et donc c'est comme ça qu'il m'a appelé. 그래갖고 제가 받았습니다. Et donc j'ai bien reçu la semaine dernière. 그 이제 워낙 시간이 없어가지고 뭐 은행 가서 보낼 시간이 없어갖고 그냥 이체해가지고 지금 한국 통장으로 제가 받아놓은 거예요. Et donc comme il n'a pas beaucoup de temps, en fait, j'ai reçu sur le compte en Corée. 예, 이제 우리 교회 계좌로 이제 넣어야 Et 되겠죠. puis je vais devoir faire le virement sur le compte de l'église. 제가 그 얘기를 듣는데 얼마나 감사하던지. En écoutant tout cela, j'étais vraiment reconnaissant. 우리 교회도 좀 이렇게 멋있는 중직자들 나오면 좀 좋겠어요. Dans notre église aussi, je voudrais qu'il y ait ce genre de responsable d'église. 이게 하나님이 보실 때에 딱 보면은 이 사람은 축복할 수밖에 없다. 있다니까요. Parce qu'aux yeux de Dieu, on voit des gens en fait qui sont obligés d'être 아니 bénis. 이 사람은 축복하면은 전도와 선교를 위해서 마음껏 써. Parce qu'on voit que cette personne va utiliser librement pour l'évangélisation et la mission. 그러면 경제를 안 주겠습니까, 여러분? Alors, est-ce que Dieu ne donnerait pas sa bénédiction? 뭐 당연하죠. 하나님이 빛의 경제가 없어갖고 지금 세상이 무너지는 거 아닙니까? Bien sûr, parce que le monde est en train de s'écrouler parce qu'il manque l'économie de la lumière. 참 감사하더라고요. J'étais reconnaissant. 제가 한국 가면 꼭 커피 한 잔 드셔야 되겠다. 이런 생각이. Et je me suis dit, peut-être que je vais devoir aller acheter un café à ce patron quand je serai en Corée. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez l'alliance, 정말 복음을 위해서요. réellement pour l'évangile. 우리 마음 중심 딱 드리고요. Il faut donner le centre de notre 여러분 cœur. 언약 붙잡으면요, 우리 배경은요 보좌의 축복입니다. Si nous saisissons l'alliance de Dieu, notre arrière-plan, c'est la 부활하신 bénédiction 주님이 du trône. 우리와 함께한다 이 말이에요. Dieu ressuscité est avec nous. 시공간을 초월한 역사 일어나. La bénédiction qui transcende le temps et l'espace va avoir lieu. 할렐루야. 여러분들 이 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez
les figures principales de cette bénédiction. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님께 영광 돌리게 하시니 감사합니다. Merci d'avoir donné la bénédiction de te glorifier. 부활하신 주님을 찬양합니다. Nous célébrons le Seigneur ressuscité. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 우리와 함께함에 감사를 Nous 드립니다. te remercions parce que tu es avec nous, avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 하나님의 절대 명령을 통해서 하나님 천명을 붙잡고 소명과 사명을 붙잡기를 원합니다. Nous voulons saisir le mandat céleste, l'appel et la commission de Dieu à travers le dernier commandement du Christ. 하나님께서 성령으로 역사하여 주시옵소서. Que le Saint-Esprit soit avec nous. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 아멘.